भात भात बनाई जो मां प्रमोद करिता तो पैसे मामा 70 कर देना रूल नकने रूल लोक शाबाश को ये करो द्वारिका प्रसाद वृद्धाश्रम है द्वारिका प्रसाद वृद्धाश्रम आदि चिंता नहीं कोई बस भाभी वो कृष्णा तो भाई मौनी अरे किसी को दरकार नहीं अरे असुविधा पड़ी असहाय पूरा पूरी आश्रय में पहुंचती हां हां सेमान की असुविधा नहीं इन करी बुझ करते अरे समय ठीक समय खाद्य खाइबे ठीक समय मेडिसिन खाइबे आ ठीक समय डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करेंगे हां मुझे पूछे यार किसी का दरकार नहीं है रख फोन नॉनसेंस नमस्कार डॉक्टर अपना आसिसती गुड बेस्ट डॉक्टर गुड न्यूज आपन ऑपरेशन सक्सेस है मोर संपूर्ण सुस्थ डॉक्टर मोर कौन से प्रॉब्लम नहीं मोर संपूर्ण सुस्थ अछि डॉक्टर मोर घर को फेरी थांदी आपन मो घर को न अछि ए वृद्धाश्रम आछन कोन भाई ये मो मां एई मां को तो आपन कहत रे ना जो मां ताके को फेरी पिटी आपन डॉक्टर करी छथि तंबे वृद्धाश्रम आछन कोन भाई परिस्थिति मते बाध्य करि छै अनेक चिंता कला पर निष्पत्ति नहीं मो मां तार बाकी तो कुछ बोल रही एक रवि नहीं मो मां संते रही को मना करो तो रे अरे ताको तो तळे बसे छते काई की भाई तळे बस ठीक होनी उठना बड़ा और नहीं बसन दे उठो बड़ा उठो तो बड़ा भाई I don't know কিছু একটা হবে
ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନା? ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ମୋତେ? ସେଦିନ ପୁରୁଷ ମାଝି ଆଖି ଆଗ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ନାଚି ଉଠୁଛି। ତମର ଦିଟା ଝିଅ ପୂଜା ଆଉ ଉତ୍ସବ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହରେଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅକୁ ପାଇଥିଲି ଯାହାର ପଛ କଥା କିଛି ମନେ ନଥାଏ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ତା ଅତୀତକୁ ହରେଇ ବସିଥାଏ। ଆଉ ତମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲ। ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅଟି ତମର ହାତ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଇ ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲେ ନା? ସେ କଣ କହିପାରିବ ସେ କିଏ, ତା ଘର କୋଉଠି, ତା ନାଁ କଣ, କିଏ ତା ବାପା, କିଏ ତା ମା? କହିପାରିଲା ସେ? କହିପାରିଲାନି। ସେ ଓଜନ ଅଚିହ୍ନା ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି ଯାହାର ସେନ୍ସ ଫେରିଆନି ମୁଁ ତ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ ତମ ସର୍ବସ୍ୱ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଥିଲ, ଜୀବନ ମରଣ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ। ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ନିରବ ରହୁନି ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ବହୁତ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଇ କୁହ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବ। ସେଇ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି କୁହ। डॉक्टर सीन पूरा मस्त सीन समस्त महाई बोले समस्त अभिशाप तो अक्षय कृष्ण हटा मोहनी समस्त लोग कांचन जा भितर से बईटा सुपर समस्त
Vabbè, che ho fatto di quello. Ciao, posso giocare in casa? Ciao. Guarda, mi sono tenuto. Cosa mi ho potuto? Un po' di mentire, ho sentito una ridere. Krishna, sta mentire, ho sentito. Oh, ti che no. Ciao, buona. Hare Krishna, Bhakti. Hare Krishna, Bhakti.